Excuse pare. Ito ba yung Pops? Oh, yeah! Coots, gado na si Coots. The valid crash out man. RJ, Daddy, pinasa. Nandiyan ang player. Nandiyan ang player. Gumalaw-gaw. Pinasa na ako ni Dodge. Dodge, nagpapadali. Kasabay si. Game Sweep. Ayaw pa sa Game Sweep. Tumingkot. Game Sweep, may hawak ng bola. Tumig. Kumadya. Walang kada. Tumira. Patay. Putang ina mo. 35 crash out. Take a 3. Look, eating Mars. Ano ka nang libre? Ano post na agad tayo, pre? Nice, pinasa kay Poloy, pinasa siya. Tumira ulit, wala malas. Pinasa kay Nonchalant player! Nonchalant agaw! Nonchalant player! Nonchalant player, hindi pinasa, sabay pinasa. Sabi yan! Sado, take a perimeter. Coach! Tumira ganun, tas biglang uminda. Ano ba yun? Kapagod. Wala ako magbasa sa labas, mas kapagod. Video. Replay. Porto lang. Peter, tamang upo lang. Peter malungkot. Uy, Bin! Bin! Ano ba yun? Lock ng peti naman, oh. Ayok! 4-3. 5-3. Oy, pa. Wala kayo nga pumangga eh. Bading eh. Pwede uno lang yan. 21. Wala, nakaisa pala si Kilay. Wala, laos na laos. Hindi ba ako? Mading?
Pads! Ano, nakakad na? Fuck Pacers! Fuck Treyarch! Fuck everybody! Wah! Tumagap, 1-1. What a pass! Yari, Bets! Mamatay! I'm probably gonna crash out. Fuck the Pacers, yo! Fuck Treyarch! Fuck all of y'all, yo! Fuck Daddy yan ah. Puso ka dyan, Pamili mo ako. Pamili mo ako. 1.5 ko na lang kayo. Baka malabo yung point pad. Hindi gago na sa camera eh. Ayun o. Kapit yung sabaw. Uy, hindi yun. Bomba na tayo, pare. Bomba na. Putang ina mo. Ayun o. Okay, ads ta, ads. I'm probably gonna crash out. Fuck the Pacers, yo! Fuck Treyarch! Fuck all of y'all, yo! Okay, kami sabaw. Tumira po si Ismael. Basket. Binato. Nasa man pa ni Richard. Yung ulit Ismael. Ismael, magtatakang tumira. Tres. Wala, nagsalisal. Put. Lakus, tagkinanda. What the fuck? Marban, hawak ang bola, binabantay ni Kilay. Tangina na ka-airpods pa, tinirahan sa mukha. Tangina, tingin na sa backboard. Kilay, kinakautan ni Kuya, tapos sinulit ni Marban. Marban, nag-dribble. Nakuha ni kay Petu. Kay Petu, kaya napapasa kay Petu. Diretso kay Petu. Good. Sarang tumira, fake. Pasa ulit kay Kilay. Kilay, titira na ata ng tres. Tingnan mo. Banat. Gago, tumira ng tres. Wala. Dalawa ha. Score 9-7. Hindi ko alam. 9-7. Hindi ko na agad. Narano na. Putang ina niyan, dami niyang dumadaan eh. Good, hawak ang bola. Pinasa kaya nun, nakuha ni Dado. Check ball, nakuha ni Sven. Kita tanga mag-racha ata. Raracha. Dahan lang. Sabi lang. Baliel. Ayos mo. 7 Pops. Pops, sinahapo ka na. Iverson. Happy birthday, boo. Dahan. Birthday, boo. Change court pala, change court. Kilay, hawak ang bola. Nag-dribble, pinasa kay Pongaloy. Pinasa kay Kilay. Kilay, tumira ata. Tumira nga. Wadlay. Nakuha ni Gepetu. Kapasa yata kay Guya. Wala. Pinasa kay Guya. Gitna, pinasa kay Gut. Pinasa ulit kumat. Tapon yung ketchup. Pasa na. Kay Kilay, pinasa ulit kay Kilay. Pinasa sa gitna. Sablay. Pinasa kay Gepetu, wala.
Ito na, nakato na. Yeah. Pilit na pilit, Lay. Rebound. Rebound, good dribble. Pinasakay pa. Pa, tumira. Wala. Tumawag. Apat, coach. What the fuck? Pinasakay Pongoloy. 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 Pinasakay Kut. Pinasakay si Pongoloy. Kumarimeter siya. Sablay. Pinasakay yung pumpan na ano. Bonggan. Nasa na. Wala na. Tamba ako na to guys. Alam na dis. Foul, 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 foul. Foul. Oh, yads tayo. Matagal yan, matagal yan. Oh, yeah, balik tayo sa ads na yun. What are you gonna do if the Knicks lose Ads tonight? tayo. I'm probably gonna crash out. Fuck the Pacers, yo! Fuck Trae Young! Fuck Holiday! Fuck everyone! Okay na. Correct. Sembut, sembut, sembut. Replay. Dito sa taas, replay, oh. Instant replay. Ads. You're gonna go on. This is brought to you by... What are you gonna do if the Knicks lose tonight? I'm probably gonna crash out. Fuck the Pacers, yo! Fuck Trae Young! Fuck Holiday! Kilay. Kilay, pinasakay po nga. Pinasakay Bongga. Ratsa na. Ito na pusa. Ratsa na. Sober, pinasakay Dado. Tumira ng 3. Vega, Torre. Pato! Bomba na tayo. Morey! Five-eight! Ratsa kasi, tangina kasi. Pike sub. Let's go! Five-eight! Pito. Hold on.
O, ads muna, ads. Pare. Paano yung push mo, Mark? Pakita mo, pakita mo. Six, eight, 6'8". Six. Money. Ayap! Paps, harap ka muna dito ka, Paps. Post ka muna sa camera, Paps. Okay mga lumaos. Ads muna tayo. Woo! Okay, back to the ball game mga kuya. Score. Ano? 6-0. Zero. 8-0. Oh. Ba't ganun, Pops? Ano yun, Pops? Oh, ads muna tayo. Yun na agad. Okay, ads tayo mga kuya. Ito si Boss Wax. Yeah. Layo. Panalay. Warning. 9-0, warning. Pok, nakita mo naman po yung abs niya, no? Check ball.
Ano score, Idol? 3-0. Last. Bakit? Dapat naman. Ban. Pare, boss na muna. Tonyo. Oras na. Hindi pwede po tayo yun doon. Naka-on ano yun, online yun. 21 minutes na game time eh. 21. Yeah. 21 minutes. Okay. Basta last. Sama pa yan, time out dyan. Mas kayo ah. Kulag ganun yun. Huwag yung pasahan ng ganun. Ge. Kanuan. Juan, Sham. Ano score? 0-1. 01. 2011. Siyempre, Sham. Yeah. Lai, may highlights na, Lai. Turo ka muna sa camera, Lai. Makikita yung error mo dito, Tay. Matang error mo, kita dito. Nandiyan ang player. Set. Ako na dyan, Pike. Okay. Bakit? Hindi ko na ito alisin. Hindi ko na ibibig.